Eda oba de ase saye ne pe na nenso ode amayen sey ni ne ho adanse esanse Yesu Kristo nkuto na mde me kasa abre bi ala medi ne ho adanse na maka ne ho asem esanse ebi amde me kasa Kristo nkuto na ayedu obi nye bi da ono mum na timde ne kra beto ho na wawu amayen nti anopai wo bibi ka na mkasa Yesu Kristo me mo mo wudi so na me okese esanse ode ochi obi biara ne ho na anopai Kristo aye ne na ase ne ntuntum hye odi ane monyam sama de pafefe achi yen ka yen sem fata wo na so adom no nti moja hwiegu no nti etimi asore na se moja edi mo afusane a am ka se Kristo aye ne na ase nkuto hye odi ane monyam ta ya wope na enkwa wo yim ana po waso na me ba be kan ntimi fa minyansa ne minimi die enka bi ma dwene nti ase ani na de me ka no ntimi nka o kwan paso na o ma otie so enti wasopa mu na yina ntu fa mobla ese fata ase wusane na na ase china ya nyira amen na no pa ye behwe bibi afa Yesu Kristo na wo ehu Yesu Kristo awo no fa so ben na wo anya free so ese aya chinje e wo wiase binim se 25 December na ewo Yesu Kristo binim se dabi binim se yedi bronya binim se yeni bronya aya chinje menye no na me ba beka ne Yesu Kristo awo no fa so ben na wanya free so Yesu Kristo awo no fa so ben na wo wanya free so se ye bronya se enye bronya se ye den awo no ankasa no wo fa so ben na wanya free so se ya wo no 25 December ya wo no 1st January ya wo no sen fa so ben na wo wanya free Yesu Kristo awo no so asema me bisa ono no nti se unu mi se Yesu Kristo awo no unya mfa so bi enfri so de a bo moden na pe mfa so efri Yesu Kristo awo no so eno ebetumi aboa o esanse Yesu Kristo awo no ekofa enkwagye eba nti se wo pe enkwagye de a empo Yesu Kristo awo sana me kan kire wo esanse enkwagye no na wo no ya wo no ansa oba bi wu nti na wo no fa so be na wunya firi mu te wunya hwe firi Yesu Kristo awo mu de a na wo ti asase so se me di bronya me di we ya bronya na wudi no eno entime nsesa hwe de betu asesa bibi ene se obewa beje Yesu Kristo na di na ne nkwagye no obetumi anya bi enye bronya obedi ene be kire bibi bronya no kra manfo odi no mudi no wo kwan paso na mudi no kwan bone so se no mfa so edi no tini nyina na e ba behwe ti yenhwe Yesu Kristo awo no mfa so a enya efri so ene Yesu Kristo awo no eye nkwagye tene na ese wuhunu na utumi agitum na do wi de shim na tumi eboa wo enka the book of Luke chapter 2 the kind free says no o say na wo ho no na wo duru so na owo na bakan belima na ode ntoma chechire no na ode no to mo adidi daka mo fi se wanya kwan ahodan no mu sabre ne ahye mmara se obi amra matwe ne din to Joseph ene Mary kotwere won din awo Bethlehem ase kire nyina ne se the house of bread kru a pan okru
Bible no se be kyerɛ sɛ Yesu Kristo yɛ pan no ofiri soro ɛbaeɛ nti ɔsɛ yɛn gye ne na yɛnni ɛno nti no ɔmo kɔ akɔtwerɛ wɔn din na Mary afa afuro na nhyehyɛeɛ no na nkɔmhyɛ no so kyerɛ sɛ ɛbɛwo Yesu Kristo ɔwɔ Bethlehem nti ɔhene no kaa saa asɛm sɛ obi amɛtwerɛ ne din na Isaiah akɔ akɔsi Onyankopɔn asɛm so nti ɔmo kɔɛ sɛ ɔmo kɔ akɔtwerɛ wɔn din nti ndintwerɛ no mu no ɛna Mary awo kaa no na Bible so kyerɛ yɛn sɛ ɔhwehwɛ dan ayɛ hotel na hɔhodan sɛnka obetumi ɛnyɛ baabi na wawo Kristo na azona nhyehyɛ ne nte saa nti ɔbabi ɔmo kɔyɛ bia ɔmo anya dan a ɔmbetumi awo Kristo nti sɛ ɔhwɛ John 1:29 na Bible no bɛka kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo ɛyɛ Onyankopɔn aguama nti sɛ Yesu Kristo yɛ odwan deɛ a odwan yɛwo no odwan adididaka emu nti ɔmo hwehwɛ baabi a sɛ nkɔmenya baabi awo Christ Yesu Kristo yɛ oguama a yɛde ne bɛbɔ afɔde ama wiase nyinaa nti no na wɔ sɛ kɔwo no dwan ebuom nti ɔmo primprim ɔmo anya baabi a nti obi a ɔyɛ ni nwan no mko hunu no na mko pa na kyɛw na ɔde hɔ ma wo na mko wo Christ ewo na mo Kristo wie no mfaso a ɛwɔ so no na ɛpɛ sɛ yɛbɛsua ɛyiti no ɔse na hwɛfoɔ bi wɔ saa asase no so da wiram lewɛn wɔn nwankuo anadwo na Awurade abɔfoɔ begina wɔn nkyɛn na Awurade animonyam hyerɛn twa wɔn ho hyiae na ehu kɛseɛ ka wɔn yɛwo Christ ɔsena nwanhwɛfoɔ ɛwɔ sɛ no so ɛhwɛ wɔn nwan ɔmo mo yɛ adwumayɛfoɔ a mo te sɛ so ɔmo hwɛ wɔn nwan na Nyankopɔn abɔfoɔ ebeyi ne ho adi ɛkyerɛ sɛ nwanhwɛfoɔ yi asɛm a mo de ba yɛ nyinaa ne sɛ mo nsuro na ɔmo de asɛm bi a ɛyɛ anigye ɛba a bɛka kyerɛ sɛ abɔfoɔ no ɛne nti no ɔmo ba bɛka kyerɛ abɔfoɔ ne sɛ yawo obi a ɔyɛ nipa titiriw bi ɔwɔ Bethlehem asa nipa no wɔso kyɛn wiase nipa nyinara nti wobɛhu sɛ Yesu Kristo nkuto awoɔ ɛna abɔfoɔ ɛna bɛyɛ announcement kyerɛ sɛ yawo nipa titiriw bi opa hwɛ Bible num wohu sɛ yawo obiara no abɔfoɔ biara bɛyɛ announcement ba yɛwo Christ no ɔno ɔyɛ agyenkwa no ɔno atumi nyinaa yɛ ne dia no ɔno a wotimi ewu agi nipa nkwa no yɛwo no abɔfoɔ ɛna bɛyɛ announcement ka kyerɛ nipa sɛ mo brɛ ne mo haw no mama ne kɔda na nyinaa no ɛso atwa ɛsan sɛ obi ba bɛgye mo haw afiri hɔ nti mebisa na anɔpa sɛ Yesu Kristo awo no wo mfaso bɛn pa na wonya firi mu mfaso wonya firi mu ane sɛ bronya beduru na bɛtɔ atade na watɔ nsa na wanom ɛne ne wo botaye inde wonya botaye bia Yesu Kristo awo no ɛde nkwa ɛna ɛba ɛde nkwa gye ɛna ɛba nti sɛ wo asase so na sɛ wagye to the 25th na Yesu Kristo awo a hono de nyame mi problem ni sɛ Yesu Kristo awo no na wonya firi mu Yesu Kristo awo no ɛyɛ ade a ɛde nkwa gye na ɛba enye sɛ Yesu Kristo awo 25th na wo Yesu sɛ udi Yesu Kristo awo no ho na wo kɔpɛ new girlfriend o enye saa 25th na wo Yesu sɛ udi Yesu Kristo awo da no enye hɔ ɛna wo kɔtɔ nsa abro Yesu Kristo awo no 25th na wo Yesu enye hɔ no ɛna wo no wo kɔ akɔ disco nya hɔ na kɔ hwɛ new girlfriend o Yesu Kristo awo na de nkwa na eba nti kwan a wo fa so a wo di Yesu Kristo awo no se wo di ni se afia so obi edi bi nti no miso mi di bia enye sa na etie
Yesu Kristo awo e de nkwagye eba wiase nipa nyina to mo bo nwanhwefo na amane na mo bo mamane no nwanhwefo no se da bi asem we de yenti bi da ye hunu bi da ye hu na bakosem da sa de ntie ya wo obi na abofo mum na sane afri heaven ebe kan kire nipa se ya wo nipa bi enti je omo ka no se de be Yesu be hu se no kware nti no ye be hwehwe ya kwa kwa se no kware na se ye no kware ye nto aso Luke chapter 2 yadu 10 no o se na abofo no se won se munsuo na hwe me de asempa a eye anije pi na ebeye aman nyina dia mabramu osima munsuo na me de asempa eye anije ebeye aman nyina adia ede bramu enti Yesu Kristo awo no eye asempa Yesu Kristo awo eye asempa Bible kan sempa na waka Kristo asem odi Yesu Kristo ho adanse ene asempa nya asempa ne se wanya loto adie ana wanya American visa ana waya wedding ana wanya new girlfriend ana wadi loto enya ne asempa asempa ne se obehu se yawo Yesu Kristo awaya agenkwa no ewo wabrabom eno ene asempa ti se wona hu se ana magidie ema ye nwu Yesu Kristo wabrabom die a oba wiase wonti asempa da ti ba bia wo biara awo se ujitum se Yesu Kristo no yababa wo no wabrabom ena se ya nwu Yesu Kristo wabrabom a wo de honam dada ya ne benante ade akọ owu makọ akọsei na so ujitum ya wo Yesu Kristo awo ya agenkwa na wabrabom die a abrabo na wo bono Yesu bamu a abrabo no besesa untimi fa wo hoden ne unim die ne wo kese entimi mo abrabo a etene e wa asase we so esa asase we boni atwa nipa ho ahia boni edi nkunim boni nsusu ya ne se opase wo sei nipa na so se obutan ne se opase wo tena asase no tu bo abrabo etene ne fata excuse me bo abrabo etene fata na hye onyankopon ni monyam de a ende hwehwe se Yesu Kristo awo no ye ba be wo Christ e wo so wabrabo mu na abrabo na wo bo no Yesu abetena mu na abrabo na timi asesa enu mom na betimi aboa wo o se ye de asempa ebeye aman nyina dia ti Yesu Kristo awo no ya wo Christ ama Israel fo nko awo se de binum adwene eye wo no ye sa na etie to acha Bible no kan na wato bo no kan ni ye na wate ase o se asempa ebeye aman nyina adia enti Yesu Kristo awo no enye Israel fo nkuto dia Yesu Kristo awo enye Ghana fo nkuto dia enye Egypt fo dia na enye Libya fo dia wo se ani gi asempa mede eba abeka kire aman nyinara me san kan ni bi no the Bible na eka the book of Luke chapter 2 verse number 9 or say 10 or say na abofo no say won say munsuo na hwe me de asempa eye anigie pi na ebeye aman nyina dia mabramo asempa eye anigie na ebeye aman nyina dia ti Yesu Kristo awo no eye aman wiase nipa nyina adia se why crowd so pase ye be wo Yesu Kristo o wabrabom na unya nkwagye dia asa obedi Yesu Kristo di se onne wo wagye nkwa asa no se ya aman nyina dia entina se nka se Yesu Kristo e Israel ni ti Yesu Kristo efri Israel ntino Yesu Kristo no o belong to Israel for no o se aman nyinara mai biare wa sase we su no ya wo Yesu Kristo emawo so wo pen kwagye dia ukwati Yesu Kristo a enkwa no untimi nya ne ba bia
ti Bible say aman nyinara osan se eya asempa nti Yesu Kristo asem na ya asempa beji Yesu Kristo dia na asempa no bi ebetena wabrabo mu enye se bia wadwene ya wo se ana misusu se ana minim se ana medwene se dabi e wo se wo gidi se Yesu Kristo no ya wo no emawo wo nti a osane ba asase so esan se Bible no kire ye wo the book of Philippians ne se Yesu Kristo ono wote onyankopon te biamu ono oni ohaw oni amane oni kodana babe wote na nka oni amane biara nanso wo nti no e wo se wotimi dan nipa na oba asase we so se de beya wo betimanya enkwagye enu nti no entranse nka se Yesu Kristo belong to Israel for no Yesu Kristo belong to amai nyinara wiase nipa biara babia ofri biara we wase fri biara amai biara ofri so kasa biara woka kocha biara wotim biara no ye wo Yesu Kristo mawo entim se Yesu Kristo ye wo no dia na che se wo no wo akwanya se obetima babenya nkwagye e wo Yesu Kristo nchen entim transe enya ayi sem se Yesu Kristo kro ofri anaso wotese na wotese ne hia ne se wo hwehwe nkwade amawokra na ya nyankopon ede agenkwa na aba tise nyankopon de agenkwa aba de a wo de se odimrika ebekọ agenkwa no akwaje wo nkwa firi ne nchen ntima nya ayisem sem de wo metu ha ya wo metu ha ya wo tu ba bia nso no ba bia wo tu na bia wantena ho ene wo firi ho akwakotena o man foforo so ade ntia nyamesuma eno ede enkwaje eba de wontimi nsi ginaye enka se we na metim no emwa me ntime tunya kwa ha obey ko school ha na se school no emwa na wontimi hu ade a wotimi sesane free school num ede ne ko school foforo enti asumbu wa wotim na ze yen kire se Yesu Kristo ni agenkwa Yesu Kristo ne betima ma wo enkwagye upu Yesu Kristo wa ponkwa na wo hwehwe enkwagye ma wo kra anipa wo asase upe nche so beko enu ti no Yesu Kristo awo no manye se eduru wa no koto nsa na wano mu hu se ye enkwagye asem awo nyankopon ede ebra nipa ai wa asase su nyinara ti hwehwe Yesu Kristo na nyankwa ema wo kra mo woni ngise empo ne wote asempa we na mo woni agise wo hwehwe Yesu na wanya nkwagye ama okra ti Bible say nyanhwefo no eti asem no o man transe o mo ze yankone enkohwe sa asem abofo no kan ye no kra yankone enkohwe na Bible say mutuo na mo o mo ko ba bi abofo no ewo ai ba bi di abofo no ka che o mo ko ye no mo kohwe no mu za mpa say ya wo ni patitiri ubi nipa bi a wo so che wiase nipa nyinara me denye date na asem na meka na wo no na meka mfa so be na wo nya free so wo de odia ne se ebeduru na wo ko disco akwa no joto akwa no nsa akope new girlfriend ene ne wo botae masa ande wa yira o nye bru nya ne so be sha atade amuno ana se Yesu Kristo awo ne se be sha atade mu no Yesu Kristo awo ne ye nkwa afem o de nkwa gye na eba wiase enye de wo ye no obitime bru sa bi se no se mi di bru nya Yesu Kristo na wo se wo bro adi ne bro nya no Yesu Kristo no ensa no kra wonum bi nti se wo kono nsa se wo de bedi Yesu Kristo bro nya de a se wo se wo nam kwan a enye so nti se sa wadwen efide ya kan to wadwen mu se bro nya aye ensa no bro nya aye disco kono twi wo hu free sa ne ma no ho na bro nya no a wo agya tum se wo de Yesu Kristo awo no eye enkwagye asem Yesu Kristo ba so de nkwa na eba wiase wa mase onipa mebro nsai wa mase kohwehwe new girlfriend wa mase kobu obi gini sika butai ni nyina se wo wayira bronsam de wo ko ha oni amane ne koda na mu enti bra Yesu Kristo nchen na ye mewu Yesu Kristo wa bra bom na nya enkwagye ene ne butai no ose aman nyina de se ene wawo agenkwa a woni Kristo awurade no amam wo David krum abofo ne se ene wa wo Yesu Kristo na wo ya agenkwan amam ewo Yesu Kristo krum awo David ekrum eniti no abofo di adanse se Yesu Kristo ya agenkwa na se ya wo Yesu Kristo a adenti awu nipa wo ti asase wo so gi achinje se Yesu Kristo ntimi nya agenkwa na obeje nkwa kra Israel fo nkuto na obeje no na Bible zaka je amai nyinara yesi ya waje nkwa no ama wiase nipa nyinara nti abofo di Yesu Kristo wa danse se wa aje nkwa de a adenti awu ji ho achinje
abofo no ne onyankopon te heaven ho no asena ba asase so edi Christ Jesus ho adanse se Kristo ya agyenkwade a adentia wo gi ho agyinje adentia wo de wadwe na esusuo sa no bodo chese wo nimdie che onyankopon ne abofo na na obi Yesu Kristo ya agyenkwa ya wa agyenkwa amam ewo David ekurom unse se wo yare pepepe na wo hwehwe doctor usuro se obewuo asa se obone no dozo uti ya wo ya na akodrosto na akopa aduru anom o hwehwe de betima agye wo nkwa aye wo doctor enenti no Yesu Kristo ye wiase nyina agye nkwa awo gi nipa nyina fi ye mbone ne ya mane na ekoda na mu adenti ene de aye da owuo no ende wo hwehwe Kristo na wo nya nkwaje uti ya wo ya na wo hwehwe wo doctor o ene de onu so obewu na wo se Yesu Kristo ne wiase nyina agye nkwa ti kame me ne wo ena nka na meti asem yi no kame pupu meti yesi Yesu Kristo ne agye nkwa abofo asane fi heaven ababedi ho adanse ti se de wo kasi yesi tie ne wonim die bia no sa asem no wo ntimi nsesa no de obetuma ya no se okokọ nkan na hwehwe Yesu Kristo yesi wo ya agye nkwa no ya wo na ma ti hwehwe Yesu Kristo na kwagye nkwa afri ne chen na sa opu Yesu Kristo awapo nkwa sa opu Yesu Kristo abekọ oseyem opu Yesu Kristo awuhunu nkwa da nti ene na Yesu Kristo awo no faso e wo so no se wo benya nkwa ama wo kra se de be ya wo abrabo a wo bo ne betimi aso onyankopon ani nti ya wo Yesu Kristo ba asase so ya nwuna mase brabe di bronya na bronya na wo di no kura no kwan papa be na afaso di no ho ne asem no nti se Yesu Kristo abesane aba asase so na abofo so ya agye nkwa de a menua wo pe nkwa gye a entena ba bibiara o efo agidie nkwohye asum biara mu efo oni kwakoto asum biara so efo oni kwakoto leader biara so ezaza do oni koto sankrofo no so obeyira ajenkwana ne Christ Bible na ka hwanda adi hwanda nse abofo asana ba bedi hwanda nse ache anwanhwefo no se Christ ne ajenkwa ya wona mawiase nyinara ti ya wona ma oman baako enti ntena ho enkase ya wona ma oman baako de hian se wo besa kira wadwen na betuo na mo ahwehwe Yesu Kristo ne awu Yesu Kristo wo wabrabo mu ene betumi aboa wo tintena ho nya ayesem me de ya wo meto sum we mu nti me de say dabi atemu da no ma me gina ne lion ko papa gina ne lion ko wo so gina ho ko o ma ne nyina gina babia nko enti no obi adwana gye ne kra se de lot ne yire ene ne ma eduru ho se ye nko no omuti obi timi koja obi ne sa na ete enti ni obi achi sachira wadwe na bra na beji Yesu Kristo wa ya agye nkwa babu ne di no wadanse no na ye mewu Christ e wo wabrabo mu wate na ntumi emwa awurade no amamu wo David krum wo se wa wo na ma yen ti omu Kristo nipa eti asase so nti ya wu Kristo aman nyinara di nyenye emwembri mu akoma ba mo bi kanza wo fro bi nto wadwe mu sesa wadwe abraba abu ne ka ni pray obi ebie ne ma so a kire wo enti mo wani mre na hwehwe wo ankasa wo nkwa bra Yesu Kristo nchen na beje nkwa na nya nkwa ma wo kra man kasa esum bi na metima na se da bi emwa hwehwe Yesu Kristo agye nkwa na ya wo na ma wiase nyina no na nya nkwa gye ma wo kra na ntumi emwa wiase wacha he na wudie nso wadi ya da nkwa o eza Yesu Kristo le kita da nkwa no ya to aso se na yen ni mu nsankyere ne mubewunu akokwa a ode ntoma kyekere no se oda amwadi daka mu na mpofre mu ala osoro asafo bebre beka abofo no ho yi onyankopon aye ya wo Christ no abofo no bebo amane no abofo mpimpim sane ye ha every heaven ebeka abofo no ho momu yi onyankopon aye Christ nkuto awo na abofo yi onyankopon aye adentia na abofo yi onyankopon aye na onyankopon no onipa entam enye kama otanya beto onipa ni nyankopon entam na mbone onipa yetia onyankopon e gade owedinti na omai nipa ni nyankopon entam ate tia wu Yesu Kristo wa ya agye nkwa no ono ena eba beji onipa kwan na eda wona nyankopon ni nipa entam na kwan na si ti Yesu Kristo na ebe ya atwede atoho amanipa afa so aba onyankopon nchen enti na abofo na ni agi se sa abre onyankopon san ni nipa benya twaka
enam Christ Jesus awo so nti enu ti no adenti awoji ho achinje na wo ye ho ayesem abofo pimpim asane abofo pimpim mu sane ye no da Christ be sande atemu oba asase so sada na abofo pimpim be sane aba asase so biem e de asotwe abra nipa sabre de omre nkwanje asem ne baaye sasa chawadwe na bra Kristo nchen na benya nkwanje na bra o be sane ba biem de omre atemu na eba entimi nua se wo se wo di bronya waje 25 na ebronya de a na wo se wo di a bronya ne nyina chize Yesu Kristo awo na Yesu Kristo awo no enfa so ben na wo se wo di bronya no unya free mu di enfa so na unya free mu kamede me susu nyina ne se wo be gia tum se wo yo di bonyani na Yesu awo na ye wo no wo nya ho mfa so na wo ba benya enkwagye ama okra enu mom ene betumi aboa wo wate nyese bia wo betena ase na wo ye de ope na wase atwen afe 24 free baba ena amanfo be kwa asore nye nu o enkwagye asem ene Yesu Kristo awo nye 25 na wo tena so akwa asore no ene sesa bibi bra Yesu nchen na ye hu ewo Yesu Kristo mu na nya nkwagye ye to ze na de manya mo soro na onyanko anu manya mo soro ma onyankopon onyoma moto ye no na asomdwe wo asase so nipa a woso nanimu na asomdwe e wo asase so e wo nipa a wo so onyankopon ani se wo so onyankopon ani a nyankopon mo asomdwe esa se Bible so Isaiah 9:6 ni se Yesu Kristo oni asomdwe hene na Yesu zaka je won fa asomdwe am asase so wo de asomdwe bra a Kristo fo wo ma je tu se Yesu Kristo ni agenkwa no wo na Christ de asomdwe bra won tuti asase zuna za opu Yesu Kristo asomdwe de unya bi da opu Yesu se agenkwa asomdwe unya bi obaka se bi esika na be mo asomdwe na so me ka kire se wo boa obu go sika pempem chen wo na so oni asomdwe obi woni midie chen wo na so oni asomdwe obi hu to no chen wo na so oni asomdwe asomdwe wura na ni Kristo ti so opu Yesu Kristo dia asomdwe bia ni wo abofo ne se na asomdwe wo asase so ama won so woni tena na pai no tie mi kakra se waje atu se wudi bronya eno ye wo wasem but bronya na wudi no emfa so wo so achede wo le Yakopon de Yesu Kristo ebeche wiase enti entrance eni nsem hunu obetime bro obetime di nsem hunu ozemi di bronya obi kura timi toka na wo de yedede ozemi di bronya uni ma de kura wo ye wati Yesu Kristo awo no ene de nkwagye eba wiase na abofo ne se me de ama wiase nyinara aman nyinara oman be mu na wote oman biela wotim bia Yesu Kristo awo no e ya nkwagye ema wo wati ti hu de wo ye wo ho entrance nkotonsa megu frigim na nkofra wo na afofo mo mafie mewe moro na mo ntoto na mo nwe se ye di bronya dabi e ye nkwagye asem enti na no pai no hu de wo ye wo ho twon fi de entene ho se twon fi de entene ho na se wo se wo di bronya de ya hu se Yesu Kristo awo asem na wo kan eno na nipa de asi wo se eye enti no se no kura na wo ye de a hu se e ye nkwagye asem hwehwe Yesu Kristo se agenkwa na se wo wanya nkwa de ama wo kra entra ha enwen sa se odidi bronya entra ha ni se mu se odidi bronya enkotwe mpran se odidi bronya bronya bonche se minya mpran fofo da bi nya botae no no Onyankopon atimu pone na adwene ni susu ye ne se onipa nyina ye bone onipa biela ntimi ma ne nchen enti no de nkwan agenkwa eba ne Christ Jesus se bra Yesu Kristo nchen na benya nkwa fama wo kra eno ne botae no wate tini se mu Manyankopon abufuo ma wo so eni se mu Manyankopon aso twe ma wo so eni se mu Manyankopon efa unko ohawu Abra Yesu Kristo awo ya kronkron no e de nkwagye ba no na wo de niam afi tare ho ote ti hu susunya edam Yesu Kristo awo no susunya edam nkwagye asem na ye ka wo dwane bra na benya nkwama wo kra abra ya wo kra isama wo ani gie sembiele ni ho se obeti se Yesu Kristo ya agenkwa asembiele ni wa wiase betimi aboa nipa se nipa be hu ze Yesu Kristo ni agenkwa wa wiase bia wonya sika na wa wie hwe wobenya sika so be yare na sika ne da wo ntimi nya ne hwe na so se wo nya Yesu Kristo a wo ya agenkwa no a ene se wo a wo de wade ekọ
Adie bia ne woni pa be na asase so ebe ya wo dia wo. Adie bia na be pe biara wo be wu agya no ho akọ. Adie ba ko ene hia ene ni Christ Jesus. Ene na wunya aye wagya pade a wo de ko. Ani pampempima be tena asase so abo abrabo bebre anya agya pade bebre awu agya pade no hokọ. Ama ne woni pa ene efun sa ne ma no. Adenti a wo na be bra pa agya pade ato wawu akọ. Na umfa Yesu Kristo sa agenkwa. Uma Yesu Kristo awo na ma wabrabo mu. Na se ne se wu mpo na sa wo kwa. Wo se wonya wagya pade a wo de ko. Kristo asomdwe nka ho. Onyumfra do mu nkwa do mu. Oma hunu se onene agenkwa no na entumi emwa wate eno ene ade ahia Christ Jesus na wo no eyenkwaje enya da yedi nsem hunu enya da yedi yede yepe eda kronkron se nipa nyina pu nyankopon bufu nipa na nyankopon sade nipa ene na asan benya yonkofo no ode Yesu Kristo be hye mfimfini te Yesu Kristo nya akukudu otimi gina okaze mene no kore ne nkwa no ene kwan no obi antimi kwa agya ne nkyege so nam so na wo pe heaven akọ na so wapo Yesu Kristo dia heaven na abefa akọ hefa na abefa wo beko ono so temufuo no wo beko na ote ho uduna so be strowe a wa wasem ntie na no pai no hun se 25th na wo dia si o ze wo di bronya no that 25th no nyamfa so wo so wate hun se ni patitru bi agenkwa bi Nyankopon baba akuna odo no nti no opo no so mewu na nyankwaje nti ni nsem hunu ebra 25 eba waje atom no ni nsem hunu wo ho ukwa asori a tie nyame asem na fa mu aba na nyankwaje ma wokra Christ asonwe nkan onyumfra do mu nkwa do mu o mai na nsem yi no ti ase yie na fa ya adwuma wate wo se na wa waje nkwa no amamu e wo David Krum amanyi de na wawodi amayen ntino menua efa ni agro wate kamene wa kabra mi tie preach na me hwe preach no kame be gina abompa ya ka kire urade za urade fa me bone cheme ne na mate wawo no ase nipa ya wo na abofo mpempem edi ahurisie udi we achi a ompe Kristo asodwe nkan onyumfra dum nkwa dum Kristo na no pai wasem na makan de me se nyina ze de makan una de ama me se menka me de nipa dodo ohwe nyina ahya wonsa momu nyansa ne me de na mo nte ase de me san se nyina ne se nipa gya tu zo bedi wawu no ajapa mama enye keke faso sachira wo ma wako anso humemobo na mintimi nka wasem emfanko awie ewo Yesu Kristo na azetu din and I'm a bomb. Amen.